friendscorner.com. ملک سے باہر رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر پیسہ کماتے ہیں اور یہ پیسہ ہم پاکستانی لوگوں کی مدد کے لیے بیچتے ہیں. کہتے تو ٹھیک ہے، مگر کتنا پیسہ؟ 1 ملین، 5 ملین، 10 ملین؟ بس پیسوں کی اگر بات آتی ہے تو یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہے کہ امریکہ ہمیں ان سے زیادہ کئی ڈالر امداد دیتا ہے. تو آج کیا ہم یہ مان لیں کہ امریکن پاکستانی سے زیادہ پاکستان کو پیار کرتا ہے؟ مانا ڈالر میں بہت کشش ہے، بڑی محبت ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کھو دیا آپ نے. میں یہاں پر یہ شعر کہنا چاہوں گا: پر امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، پر امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طاہر لاہوتی اس رس سے موت اچھی، جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آج میں یہاں بیٹھ کر تمام پاکستانیوں کو جو اس ملک سے باہر ہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی ملک کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے تو اپنے ان لوگوں کی جو آج اس ملک سے باہر ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ پاک سرزمین کل بھی پاک تھی، آج بھی پاک ہے اور تا قیامت پاک رہے گی. جس دن تمام پاکستانی آ کر اس پاک سرزمین اس پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تو خدا کی قسم پوری دنیا میں ایک ہی آواز گونجے گی: پاکستان. That's all. Thank you very much, Asif. Thank you very much indeed. Great speech. It seems that Asif has really made an impression on this studio audience. So ab chalte hain Rida Ehsan ki taraf. Rida, you're not intimidated by that start from Asif, I hope? Yes, ma'am. ٹھیک ہے. Okay, Rida, آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہے. Against the motion, please start now. اے موجے نسیم صبح چمن، خوشباش سنا پھر حال وطن، کوہسار و دمن کس حال میں ہیں، وادی و خیاباں کیسے ہیں. یہ طرح کی عشق کی کیفیت اسی شخص میں محسوس کی جا سکتی ہے جو وطن سے دور رہتا ہے. آپ نے بات کی کہ ہم لوگ اگر دور ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ محبت نہیں. ایک ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں کہ ان میں سے 2 حصول علم کی خاطر بیرون ملک جاتے ہیں، تو کیا انہیں اپنی ماں سے محبت نہیں؟ اس بات کا جواب ہی یہ دلیل ہے کہ وطن سے باہر رہ کر بھی وطن سے محبت کی جا سکتی ہے، بلکہ انہیں اپنے وطن سے زیادہ محبت ہوتی ہے. قریباً 4 ملین اوورسیز 150 ملکوں میں نہ صرف رہ کر اپنا فائدہ کر رہے ہیں بلکہ اپنے ہم وطنوں کو بھی وہاں روزگار مہیا کرتے ہیں. اور جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے تو آپ یہ فراموش مت کیجیے کہ ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اپنے ہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کا ناحق خون کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے وہ اوورسیز ہیں جو کہ وہاں ہمارے سفیر کہلاتے ہوئے ہمارے وہاں کا امیج بلڈ کر رہے ہیں، دنیا تک ہمارا نقطہ نظر پہنچاتے ہیں. اگر آپ ان اوورسیز کو باہر جانا ہی روک دیں گے تو آپ یہ بتائیے آپ کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ آپ کے پاکستان کو نقطہ نظر دنیا کو کون سمجھائے گا؟ یو کے میں 5,000 ملینئرز موجود ہیں، جنہیں بسٹر گروپ کے چیئرمین انور پرویز. امریکن ڈاکٹرز نے اپنا 30 سال پہلے یہ ایسوسی ایشن بنائی، ان کی وجہ سے آج ہمارے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے. وہ لوگ ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز کو لیتے ہیں، کیوں؟ ہماری قابلیت کی بنا پر رہتے ہیں. اور اس سے کس کا نام بنتا ہے؟ ہمارے وطن کا نام بنتا ہے کہ ہاں پاکستانیوں میں یہ صلاحیت موجود ہے. اگر آپ ان اوورسیز کو اپنے ہم وطنوں کو اپنے گھر میں ہی محسوس کر لیں گے تو یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کو دنیا کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے ملے گی؟ ہم لوگ کیسے جان پائیں گے دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ہم جہاں تک اپنے آپ کا
نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستانی اپنے وطن میں رہتے ہوئے امپورٹنٹ چیزیں فخر سے استعمال کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اگر حب الوطنی ہے تو مت کریں, اپنے پروڈکٹس کو آپ جو ہے ایکسپلور کریں, اپنے آپ کو پروموٹ کیجیے. لیکن پاکستانی اوورسیز اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹس کو ہی استعمال کرتے ہیں, پاکستانی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ان کی لابی بنانے کی وجہ سے ہی آج ہم لوگ اپنا نقطہ نظر دنیا کو سمجھا پا رہے ہیں, ورنہ کون بتائے گا کہ ہم لوگوں کے ملک میں ٹیررزم نہیں ہے. اندر رہ کر بھی محبت نہیں ہو سکتی. میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ اس بات کے اگینسٹ ہیں کہ باہر جا کر محبت نہیں ہو سکتی, تو میں یہ بھی مانتی ہوں کہ اندر رہ کر بھی بہت محبت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اپنے ہی ملک سے جمع کی ہوئی دولت جو ہے ہمارے سیاستدان بیرونی ملک میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی, محبت کو ثابت کرنے کے لیے عمل بھی کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ ردا کا, جنہوں نے بڑے خلوص سے اور جذبات سے اپنی اسپیچ کی. تو اب میں ایک ایک سوال کروں گی ان اسٹوڈنٹ ڈیبیٹر سے. سب سے پہلے آصف سے. آصف, آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جو ڈالرز بھیجے جاتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیٹ می ٹیل یو, پچھلے 40 سال میں باہر مقیم پاکستانیوں نے $70 بلین پاکستان بھیجے ہیں, جو کہ آپ کی ایکسپورٹ سے بھی زیادہ رقم ہے. ان ادر ورڈز, آپ کی جو معیشت ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس رقم پہ. ہاؤ ڈو یو آنسر دیٹ؟ دیکھیں, ڈالرز آپ نے کمائے, بہت کمائے, آپ نے بہت سارا پیسہ کمایا, بہت سارا پیسہ کمایا, مگر اس پیسے کمانے کے لیے کیا کچھ آپ نے کھو دیا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مانا آپ نے پیسہ کمایا, ان پیسوں سے آپ نے تخت و تاج خرید لیے, ان پیسوں سے آپ نے گاڑیاں خرید لی, ان پیسوں سے آپ نے ہر آرام کی اشیاء خرید لی. لیکن یہ بھی تو مان لو کہ پیسے سے پھول تو خریدا جا سکتا ہے, خوشبو نہیں. جسم تو خریدا سکتا ہے. ان پیسوں سے جسم تو خریدا جا سکتا ہے, روح نہیں. یہ پیسہ ہی ہے جسے فساد کی جڑ کہا گیا. اسی پیسے کے لیے بھائی نے بھائی کا خون کیا, اسی پیسے کے لیے, اسی پیسے کے لیے انسان حیوان بنا, اور اسی پیسے کے لیے ہمارے قومی بھائی آج ہمارے ملک سے دور ہو گئے. لیٹ می کمپلیٹ. ردا, اب آپ سے ایک سوال میں یہ کروں گی کہ آپ نے کہا کہ اگر اولاد دور چلی جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو کیا ماں باپ سے محبت کم ہو جاتی ہے؟ ویل, موسٹ آف دا پیپل جو باہر جاتے ہیں پاکستان سے, وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے یہاں کی سیٹ استعمال کرتے, اس ملک کے وسائل استعمال کر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں جب گریجویشن ہو جاتی ہے. تو باہر کے ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے ان کی ایجوکیشن اور ٹریننگ کا. یہ کس طرح سے محبت ہے پاکستان؟ تو میم آپ یہ بھی مت بھولیے کہ ہمارے جو وہاں سے ٹیکنالوجی کورسز کر کے آ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے نیو ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کے جو یہاں ملک میں سسٹم خراب ہے, وہ سسٹم کس طرح سے ٹھیک ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہاں سے مینجمنٹ سیکھ کر آ رہے ہیں, آپ کو آ کر آگاہی دے رہے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور ہمارا ملک کس طرح جا رہا ہے. جب تک آپ کو وہ آگاہی نہیں ملے گی کہ ہماری دنیا کس راہ پہ جا رہی ہے, تو آپ اپنی راہ کیسے راہ کا تعین کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ So the students have made an impassioned start to this debate, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد it's going to be the celebrities ساحل لودھی and علی سلمان head to head, تو کہیں مت جائیے گا. جب میں یہاں پر آیا تو لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو Welcome back to Debate with me, مہرین خان. اور اب باری ہے ہماری celebrities کی. علی سلمان, welcome. تھینک یو ویری مچ میرین. دیز ٹو اسٹوڈنٹس اور یا میرے پارٹنر اور رضا جو ہیں, دے آر لائک دے ہیو اے گریٹ ہیڈ اسٹارٹ. ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں رضا, کہ ہم یہاں پر ایک دوسرے کو وی ناٹ فائٹنگ اگینسٹ ایچ ادر, جسٹ اے پوائنٹ کہ ہم ایک دوسرے کو پرسویٹ کریں گے. انہوں نے ایک چیز بڑی اچھی بولی ہے کہ سفر راہ پہ وہ لوگ باہر واپس آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ سسٹمز کیسے بنائے جاتے ہیں. مائی لٹل سسٹر, سسٹمز اگر ہمیں باہر والے سکھاتے ہیں نا آ کے, تو آج پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن سے دبئی بنا ہے, آج پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن سے سنگاپور بنا ہے, آج پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن سے ملیشیا بنا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ایز وی سے انما الاعمال بالنیات, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. ہم نے آئی تھنک ہم نے شاید ہم نے ہسٹری سے کچھ سیکھا نہیں ہے. بٹ لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ڈیبیٹ. دیکھیں, محبت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پریکٹیکل محبت. یہ محبت وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے, جہاں آپ کو چیلنجز کا پتہ ہوتا ہے, اینڈ یو لک ایٹ اٹ ود ویری پریکٹیکل اپروچ, جس میں آپ اس کو بڑا ٹیکنیکلی ایڈریس کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے ایموشنل محبت.
इमोशनल मोहब्बत ये है कि हमारे 4 सूबे, मेरा एक भाई है बरमदार बुगटी, वो एक स्टेटमेंट दे देता है, गॉड नोज व्हाट प्रेशर्स और व्हाट चैलेंजेस ही इज फेसिंग, और उस पर पूरा नेशन हमें एक इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं. और लास्ट होती है अनकंडीशनल मोहब्बत. प्रैक्टिकल मोहब्बत वो है जिसपे हमारे लीडर्स, जो हमारी लीडरशिप मुल्क को चला रही है. इमोशनल मोहब्बत वो है जो हमें डेली बेसिस पे रैशनलाइज करती है, हम रिएक्ट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि हमें मुल्क से मोहब्बत है. और अनकंडीशनल वो मोहब्बत वो होती है जिसकी वजह से आज मुल्क चल रहा है. एंड दीज 3 काइंड्स ऑफ लव्स आर व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान. अब आ जाती है बाहर वालों की बात. आपने कहा एक माँ के 4 बेटे होते हैं, 2 बाहर चले जाते हैं. इट्स नॉट अबाउट डॉलरों की बारिश, इट्स नॉट अबाउट सिस्टम दैट कम फ्रॉम आउटसाइड. मोहब्बत तो मोहब्बत ही रहेगी, माँ के लिए बेटे की मोहब्बत वही रहेगी. मगर प्रॉब्लम यह है कि जो 2 बेटे बाहर जाते हैं, क्या वो वापस आते हैं या दे गेट मिक्स्ड और सेटल्ड इनटू द सिस्टम. लेकिन No, you can't interrupt. जज्बाती मत हो, मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा था. Rules of the debate. Fine. So you'll definitely get your chance. मेरा and again as I said, we are not here to prove our point. We have our own point of view. You have your own point. अब मेरा भाई आपके साथ बैठा हुआ 14 साल रह कर आया, माशाल्लाह, he has come back. So it is definitely the love that has brought him back. लेकिन देखें, मोहब्बत को कंडीशनल नहीं करें कि हमारी मोहब्बत ज्यादा, आपकी ज्यादा. हमारे चैलेंजेस ज्यादा हैं, और इन चैलेंजेस को जो यहां रहकर फेस कर रहा है, डे टू डे बेसिस पे सर्वाइव कर रहा है, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फेथ, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीव दैट ही और शी हैज मोर लव फॉर पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ द पीपल. मैं जो 4 मिलियन लोग बाहर से डॉलर्स भेज रहे हैं, आपने मुझे बहुत बड़े बड़े नाम बताए कि नॉर्वे में वो है, वहां वो है. मैं आपको 63 पाकिस्तानी मिलियनर्स के नाम बता सकता हूं जो अमेरिका में माशाल्लाह हुज हु एंड आई विल सेट. मगर क्या वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं? हमारे अपने लोग यहां पे बहुत सारे ऐसे हैं जो विजिटिंग लीडर्स हैं जिनके पूरे एसेट्स बाहर हैं. अगर वो अपने एसेट्स के 20% भी लें, सो देयर इज अ बिग चैलेंज हियर. सो आई स्टिल बिलीव अस स्टेइंग हियर, लिविंग हियर, फेसिंग द म्यूजिक एवरी डे मे हैव मोर लव, एंड दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. Great, thank you very much अली सलमान. और इंटरेस्टिंग कि अली ने हमें 3 डेफिनेशंस दी मोहब्बत की. तो आइए देखते हैं कि साहिर लोधी किस तरह इसका जवाब देते हैं. साहिर, वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो. थैंक यू वेरी मच मेरीन. अली 4 भी दे सकता था, अली ने मोहब्बतें जितनी की हैं उतनी डेफिनेशन देगा. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहली बात तो ये देखें, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, मुझे उल्टी सीधी बात करने की आदत नहीं है. आई डोंट थिंक कि लोग मेरे बारे में खिलाफ भी करेंगे जो बात मुझे कहनी है. ये जो आपकी तकरीर है, ये किसी मजहबी जमात के लीडर की तो हो सकती है, उसकी नहीं है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता. मैं 14 साल बाहर रहा हूँ, 14 years I've lived abroad. मेरा ब्रॉटअप वहां का है. जब मैं यहाँ पर आया तो लोग मुझसे पूछने लगे कि आपको उर्दू इतनी अच्छी कैसे आती है. मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझ में से कभी नहीं गया था. और दूसरी बात, बाहर लोग जो रहते हैं वो वतन से प्यार नहीं करते. आप वतन में रह के क्या कर रहे हैं? आपको अगर मौका मिल जाए, पाकिस्तान के अंदर रहता वो है जिसको चांस नहीं मिलता. आप मुझे बताएं, अगर ऐसी बात है तो यूके की एम्बेसीज के बाहर लाइन क्यों है? यूएस की एम्बेसीज के बाहर लाइन क्यों है? वीजे के लिए वो अप्रोच क्यों करते हैं? और दूसरी बात ये, लेट मी टेल यू अनदर थिंग, अनदर फैक्ट, जिसको शायद हम लोग मानने से घबराते हैं, कतराते हैं. इन्होंने कहा ना कि विजिट वो दुबई के अंदर बना दिया. दुबई के अंदर जिन लोगों ने बनाया उनकी भी अब्रॉड एजुकेशन थी. एक और बात, वो जब वहां गए तो उन्होंने अंडर सुपरविजन ऑफ अदर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज उनके काम किया. आप मुझे बताइए, छोटा सा फैक्ट है, पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं, आप यहां कभी लाइन नहीं बनाते. दुबई एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, इमीडिएटली आप चेंज हो जाते हैं. व्हाई? व्हाट डज हैपन टू यू? बिकॉज आपको लॉ का डर होता है, आपको पता होता है कि उसने क्या करना है. अगर आपने कुछ किया, यहां पर आपने इसको अपने बाप की जागीर समझा इस मुल्क को. ये सब बेकार सी बातें हैं जो आप कर रहे हैं, या आप जैसे हजारों लाखों लोग करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं, जिसमें कभी कभी मैं भी शरीक होता हूं. कि पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमको पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है. पाकिस्तान से मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं है कि आप अखबार में बयान दे दें. पाकिस्तान से मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर रह के उसके लॉ को अबाइड न करें. पाकिस्तान से मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहें और आप अपनी बहू बेटियों को खत्म करें, कत्ल करें, डाके डालें. पाकिस्तान से मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं है. Let me tell you another point, जिसको आप शायद अग्री कभी नहीं करेंगे, जिंदगी में नहीं करेंगे. आप क्या समझते हैं कि अगर मैं 14 साल के बाद पाकिस्तान से आया तो मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं थी? मैंने झेला है गले मिल के बिछड़ने का अजाब. मेरे माबूद किसी को यह सजा मत देना. यू हैव नो आइडिया एंड नो वन हैज एनी राइट टू से कि जो शख्स पाकिस्तान के अंदर रहता है उसको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है. ट्रस्ट यू में बेटा, आप बहुत यंग हो, आपको अंदाजा नहीं है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो शायद पाकिस्तान से उतना प्यार नहीं करते. उनको पाकिस्तान चूंकि आंख खोली और आजादी मिल गई ना, तो आपको एहसास नहीं है. और हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है. चाहे हमारे पास अमेरिकन पासपोर्ट है या नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है. वी लिव फॉर पाकिस्तान, वी डाई फॉर पाकिस्तान. दैट्स व्हाट वी डू.
One last thing. And one last thing, अपने जहन को क्लोज मत रखिए. पाकिस्तान में अगर रहना है तो पाकिस्तान को समझने की कोशिश कीजिए. दुनिया की कोई कौम अपनी तारीख को जाने बगैर आगे नहीं जा सकती. And I can vouch for this. हमारी नई नस्ल पाकिस्तान की तारीख से नावाकिफ है. मैं आपसे अभी एक नाम लेता हूँ. Who is जी अलाना? Would you be able to tell me? मैं आपको गारंटी कहता हूँ. Tell me who is जी अलाना. What did he do for Pakistan? उनकी कब्र कायदत उनके बराबर में क्यों है? आपको तो ये भी नहीं पता होगा. Don't tell me and don't talk about कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं पाकिस्तान से प्यार नहीं करते. थैंक यू साहिर लोधी. इन्होंने भी बहुत जज्बे से अपनी स्पीच की और अपने ज़ाती जो तजुर्बात हैं उनको भी बयान किया. अब मैं एक एक सवाल करना चाहूँगी. अली सलमान, सबसे पहले आपसे, आपने ये इसका जिक्र किया कि जो अंदर हमारे मुल्क में रहते हैं, अगर वो कुछ लीडरान जो हैं शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, अगर वो ही सिर्फ अपने एसेट्स ले आएँ तो 20 से 30% इजाफा हो जाएगा हमारी फॉरेन रिजर्व्स में. तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जो यहाँ रहते हैं वो दावे तो बड़े करते हैं, अपने बैंक बैलेंसेस भी बाहर रखते हैं, अपने एसेट्स भी बाहर रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे टैक्सेस भी नहीं देते, कानून भी तोड़ते हैं. वो इतना नुकसान पहुंचाते हैं हमारे मुल्क को. कम से कम जो बाहर रह रहे हैं वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड इसमें सवाल क्या था. सवाल ये है देखिए, कि जो बाहर रह रहे मैं हैं, जो बाहर रह रहे हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे. साहिर जो यहाँ रहते हुए नुकसान 14 पहुंचाते साल हैं. रहकर आए हैं बाहर. जी. मैं उनके जज्बा, ही इज गॉट अ ग्रेट स्पिरिट एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक द स्पिरिट, बट द प्रॉब्लम इज तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है. आई हैव मेट इन माई ओन पर्सनल लाइफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनको पाकिस्तान का दुख दिखाने की हद तक जरूर है, मगर उस दुख में ये मेरा भाई जो बात कर रहा है वो दिल से कर रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो पिक्चर की दूसरी साइड है वो बड़ी डार्क है. अगर जो हमारे एसेट्स हैं, चले इनको ये विजिटिंग प्रोफेसर्स ही मैं इनको कहता हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं. हमारे सदस्य साहब वापस आके ये तो कहते हैं मैं इतने पैसे ले आया. वो चाहे जिस काम के लिए जहां भी लाते हो, मगर यकीन करिए कि आपने $70 बिलियन कह दिए 60 साल में आया है. हमारी टोटल नेट वर्थ हमारे लोगों की जो बाहर काम कर रहे हैं इससे बहुत ज्यादा है. अगर सिर्फ अमेरिकन जिन 55 लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ 20% उनका ले आइए तो आपका मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कर्जों से फारिग हो जाएगा और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. व्हाई डोंट दे ब्रिंग देयर मनी टू पाकिस्तान? आई एम श्योर इट्स नॉट फॉर द लव ऑफ द कंट्री, इट्स फॉर देयर ओन रीजन. सो आई एम सॉरी. आप दूसरी साइड भी देखिए तस्वीर. साहिर, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी. आपने ये इसका जिक्र किया कि लोग कानून यहाँ पे रह के तोड़ते हैं, तो व्हाट अबाउट दोज पाकिस्तानीज जो बाहर रहते हैं और बड़े जज्बे से ग्रीन कार्ड और कनेडियन रेजिडेंसी के पीछे भागते हैं, और जब वो मिल जाती है तो वो अपने ही मुल्क में जब वापस आते हैं तो यहाँ पे लाइन नहीं लगाते, सामान आने से पहले ही नो स्मोकिंग साइन के नीचे स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, फॉरेन ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना शुरू करते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं कि भाई अब तो हम तो अमेरिकन हो गए, कनेडियन हो गए. ये किस तरह की बात है? पहली बात तो ये कैसा नहीं, आई डोंट एग्री विद इट बिकॉज आई एम अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस. देखिए, मुझे ये समझ यूएस ने दी कि सिस्टम कैसे काम करता है. मैं परवेज मुशर्रफ से हद तक लगाव रखता हूँ, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस को कोई भी तबाह करेगा तो वो मेरे मुल्क से बड़ा नहीं है. इट्स एज सिंपल एज दैट. मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन एक तरफ, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी जो है वो एक तरफ. हमारे मुल्क के साथ सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि हम फर्द वाहिद को देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर देते हैं. आपने जो बात की कि जी कोई ग्रीन कार्ड लेता है और उसके बाद वो यहाँ आके लाइन नहीं लगाता, शायद उनमें आटे में नमक के बराबर उनकी हैसियत होगी, आटे में लिटरी नमक के बराबर होगी. ऐसे कल्प्रिट्स दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं. ऐसे कल्प्रिट्स पाकिस्तान में भी हैं जो सारा वक्त इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में पढ़ते हैं, इसी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते, वो तकरीरें करते हैं, वो बार बार अखबारात में बयान देते हैं और इसके बाद वो जमीनों की वजह से अपनी जमात का भी सौदा कर लेते हैं. अभी आपने ये कहा, अली बात कर रहे थे कि वो जाके पैसे ले आते हैं. क्यों पैसे लेके आते हैं? हमको अब तक मांगने की जरूरत क्यों है? हम 62 साल में ये कशकोल क्यों नहीं तोड़ सके? और दूसरी बात ये, पाकिस्तान के अंदर 8 लोगों की वर्थ जो है वो $8.3 बिलियन है. $8.3 बिलियन. अगर वो लोग, और ये कैश एसेट्स हैं, अगर वो लोग ये कैश एसेट्स, और वो लोग, वो लीडर्स यहाँ रहते हैं, वो बाहर नहीं रहते, वो तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं. अगर वो लोग उठा के अपने एसेट्स यहाँ ले आए और पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिला दें तो क्या पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता? कर सकता है. वन लास्ट पॉइंट, कल्प्रिट्स हर जगह होंगे.
सिस्टम को तोड़ने वाले हर जगह होंगे. आई डू नॉट डिसएग्री विद यू कि हो सकता है किसी के पास ग्रीन कार्ड हो और यहाँ आके वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन ये याद रखिएगा, ऐसे लोग जो बाहर से पढ़ के आते हैं या काम करते हैं, ट्रस्ट यू मी, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करते हैं. Okay. Well, it's certainly an equal debate here. Both sides feel very strongly about what they're saying. लेकिन वक्त हुआ है फिर एक छोटे से ब्रेक का. आप लोग जो घर बैठे हैं, आप इस डिबेट में अब शामिल हो सकते हैं. You can vote via SMS. Send it to 2250. सब इंस्ट्रक्शंस आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं और आपका जो वोट है उसके रिजल्ट्स भी लाइव स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे. तो कहीं मत जाइए. आफ्टर द ब्रेक ये जो हमारी ऑडियंस है, ये इन लोगों से टफ अपने सवाल करेंगे. सी यू आफ्टर द ब्रेक. देखो, बाहर दो तरह के लोग रह रहे हैं. एक वेलकम बैक टू डिबेट विद महरीन खान. यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प डिबेट जारी है. आज का मौजू है कि मुल्क से बाहर रहकर मुल्क से मोहब्बत नहीं हो सकती. और अब वक्त है इस स्टूडियो ऑडियंस का कि ये सवालात करेंगे दोनों टीम से. सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. जी, who's got the first question? It's Mohammad Kashif here. I think is that Rida is saying that people love Pakistan there and abroad. This is the thing. I can just example here. If you're so far to be from country, you're far to fire, which is only country. You cannot even feel it. So how can you blow out that fire then? Okay. मुल्क से बाहर रह के मुल्क में जो आग लगी हुई है वो कैसे बुझाएं? आपने मुल्क में आग रहते हुए अंदर बुझा ली. सुनिए, आग लगाई किसने? एक मिनट बेटा, मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा. ट्रस्ट यू मी, जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपके इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं. आपने मुल्क की बात की कि मुल्क के अंदर रह के आग लगाई. किसने लगाई है ये आग? क्या आपको नहीं पता कि तालिबान कभी खत्म नहीं होंगे? क्या आपको नहीं पता कि तालिबान अमेरिका की रोटी है? क्या आपको नहीं पता कि आप हर चीज को बाव करते हैं? क्या आपको नहीं पता कि पिछले 62 साल के अंदर आपने कितना कर्जा लिया है? क्या आपने कभी उनको कैलकुलेट करने की कोशिश की? जिन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपने कर्जा लिया है उसकी तादाद कितनी है और जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं उसकी तादाद कितनी है? क्या आप नहीं जानते कि किसका माजी कैसा है? क्या आप नहीं जानते कि लोग 2-2 मरतबा इस मुल्क में रहते हुए इलेक्ट हुए हैं? आप किस आग की बात कर रहे हैं? बाहर मुल्क में रह के बाहर के जो लोग रहते हैं, कम से कम उनके पास एक काम है. लेट मी टेल यू, जो लोग बाहर जाते हैं वो सिर्फ काम के लिए जाते हैं, एंड दैट इज इट. थैंक यू. Thank you, Sahir. Let's go on to the next question. जी, आपका क्या सवाल है? My name is Arif. My question is from Green Team. 2005 में बलूचिस्तान में जलजला आया और अब सवात में. हमारे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी भाई इसमें भी तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. क्या उनको अपने मुल्क से प्यार नहीं है? जी, ये जो 2000 दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. 2005 के जलजिले में वहां से लोग आए, अपनी वॉलंटियर किया, टीम्स आई, पैसा जमा किया. दैट शोज अ लॉट. देखिए, 2005 में फ्रंटियर में जलजला, उस साइड पे नॉर्थ पे जलजला आया था, कश्मीर में आया था. उसमें तो गोरे भी आए थे, गोरियां भी आई थी. तो शुड आई स्टार्ट फीलिंग कि उन गोरियों को हमसे, दाढ़ियों वाले बड़े बड़े मौलवियों से मोहब्बत थी? नहीं मेरे दोस्त, हमने कभी भी क्राइटेरिया ऑफ लव को ये नहीं कहा कि बाहर वालों को मोहब्बत है या नहीं है. अगर आप उस तरह अगर स्केल ऑफ नंबर्स पे जाते हो तो फिर पाकिस्तानियों ने उस पर कम किया था जो यहां रहने वाले थे. देखो, मैं फिर दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं. और साहिर जो एक माशाल्लाह ही कैन टॉक बिकॉज ही इज लिव्ड फॉर 14 years. आई हैव आल्सो लिव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान एट मल्टीपल ओकेजन्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स एंड ऑल दैट. मैं फिर रिपीट करता हूं कि साइड के तस्वीर के दोनों रुख देखो, बाहर दो तरह के लोग रह रहे हैं. एक वो हैं कि जिनका इसके अलावा सर्वाइवल ही नहीं, उन्होंने मरना इधर आके क्योंकि उनकी उस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस सर्वाइवल ही नहीं, उन्होंने मरना इधर आके क्योंकि उनकी उस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है. जो पुराने वक्तों के गए में वो आज भी मैं जानता हूं माइयां हैं और बुजुर्ग हैं जो या पंजाबी बोलते हैं या कश्मीरी हैं तो कश्मीरी जबान जेलम के गए में बोलते हैं. उनके बच्चे नहीं बोलते. दे आर अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसीज, दे आर ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज देसीज. यूरोप में खैर रहते नहीं है. डच, आई नो हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज इन हॉलैंड, लिविंग इन हॉलैंड, जिनके बच्चे वो बेचारे ना उधर के ना इधर के हैं. वो हिजाब पहन के स्कूल जाती है, उसको वहां मार पड़ती है, पाकिस्तान आती है तो वहां से कहती है मुझे क्यों उस बुजुर्ग से शादी करो. हैविंग सेड दिस, जो वो लोग हैं जो बेचारे कंटेनर्स में भर के गए हुए हैं, जो उस तरह से गए हुए हैं, उनका दिल आज भी इधर है क्योंकि वो फैमिली वैल्यूज को, रूट्स को बिलोंग करते हैं जैसे शायर करते थे. या वो लोग हैं कि जिनके पाकिस्तान में अभी तक कनेक्शन है, उनको पता है कि यार जैसे इन्होंने कहा जी पासपोर्ट ले लो मगर हमें वापस घर जाने दो.
मगर यार प्लीज ऑल्सो रियलाइज उसी जलजिले में मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज आई नो पीपल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक बहुत पहले का गया हुआ आदमी है जो यूरोप के अंदर टेली कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी कंपनी चला रहा है. इस नेट वर्थ इज 50 बिलियन यूरोज एंड अबव. आप मुझसे हलफ उठवा के ले लो कि उसने चवन्नी पाकिस्तान भेजो, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ जजिंग समबडीज लव. I don't know why we are judging love by numbers. if it's not the criteria, तो फिर आप उसकी मिसाल क्यों दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना. आई एम कोटिंग अ रेफरेंस. वो कहते हैं ये लोग आ गए, देखें उनमें वो लोग हैं जो वहां पे डॉक्टर्स थे, वो लोग हैं जो पाकिस्तानी बॉर्न एंड रेज्ड आप है. एडमिट कर रहे हैं कि कुछ लोगों में तो है मुल्क से मोहब्बत. मैंने एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कहा. देखें हमारा अनफॉर्चुनेटली डिबेट स्टार्ट होती है डॉलर्स और यूरो वैल्यूज के साथ. उनके बाहर लव और उसकी, लेकिन देखें मेजोरिटी के साथ हम माइनॉरिटी भी पिस जाती है. शायद जिन लोगों की बात करें, देखें Okay, let's go on to the next question. We've spent quite a bit of time on that. जी, अगला सवाल क्या है और किससे है? जी, मेरा सवाल है रेड टीम से. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आखिर हमारे मुल्क में ऐसे लोग जो कि यहाँ के तालीम याफ्ता तबके से ताल्लुक रखते हैं, बाहर के ममालिक चले जाते हैं और वहाँ पे जाके डिश वॉशिंग करते हैं. थर्ड, यदि आप ये समझिए उनको कि तीसरे दर्जे के वो शहरी बन जाते हैं वहाँ, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? It's an interesting question, साहिर. बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बड़े बड़े घर छोड़ के वहाँ के शौक में जाते हैं. यहाँ पे उनको क्लर्की मंजूर नहीं है, वहाँ पे वो रेस्टोरेंट में पोछा लगाते हैं. मैं आपको बात बताऊं, हम तो ताली किसी के आने पे भी बजाते हैं, जाने पे भी बजाते हैं. एनीवे, सवाल की तरफ आता हूँ. बेटा, जब मैं जापान में था तो एक दिन जब मुझे पहली नौकरी का मेरा दिन था तो मुझे नीचे बुलाया गया कि आप काम कर रहे हो. फिर मुझे कहा गया कि ये नाली है सामने से साफ कर. मैं वहां खड़ा था, इतना मैंने देखा एक आदमी सूट में, अली जैसा सूट पहन के वो आया, टाई लगी हुई थी उसको, और उसने दूसरे हाथ से ब्रूम लिया और वो नाली को साफ करने लगा. बहुत हैरान हूं. मैंने कहा ये आदमी कौन है? कहने लगे ये पूरी जो 4-5 कंपनी है इसका मालिक है. अगेन अब बात बहुत तल्ख हो जाएगी क्योंकि अब जो मैं बात कहने वाला हूं वो शायद किसी से बर्दाश्त ना. इस्लाम में ये कहा गया कि सब बराबर है. क्या हम मानते हैं बराबर है? आप ये बात करती हैं, वो कम से कम वहां जाके धोते तो हैं, यहां तो रह के इस मुल्क में आप धोते भी नहीं है. दूसरी बात, लेट मी टेल यू वन थिंग. आप ये बात करती हैं, इस मुल्क में रहते हुए आपने क्या चेंज कर लिया 62 सालों के अंदर? क्या चेंज कर लिया? मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं. मैं रेलवे कॉलोनी कराची कैंट के अंदर रहता था और रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में 30 साल पहले या 25 साल पहले मेरे दोस्त के अब्बू लोको शेड से निकला करते थे. 5 बजे छुट्टी का सायरन बजता था. आज 5 बजते हैं, अब मेरे वो दोस्त उस लोको शेड से निकलते हैं. आपका तालीमी निजाम कहाँ है, किस जगह है, आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं. आप 4 कोर्सेज क्यों कर रही हैं? आई एम श्योर आपने अभी आगे जाने के बाद आपने एयरलाइन का कोर्स भी करना होगा, आपने होटल मैनेजमेंट भी करनी होगी, आपने फला चीज भी करनी होगी. यू नो व्हाई? बिकॉज आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए. एंड लेट मी गारंटी यू दिस, अगर कोई आपको यहाँ कहे कि आज अमेरिका के वीजा फ्री हो गया है, उसकी लॉटरी आई है, DV60 या DV70 आया है, तो आप अपने 10 फॉर्म रख के भेजेंगी. किस लिए? व्हाई डू यू डू दैट? क्या पाकिस्तान से मोहब्बत ये है कि आप पाकिस्तान में रह के उसके सिस्टम को फॉलो न करें? क्या पाकिस्तान से मोहब्बत ये है कि आप इस्लाम का नाम, वन सेकंड, इस्लाम का नाम लेकर हमको सबको बेवकूफ बनाए? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद अपने काम सब किया करते थे. हमें आज इसमें शर्म क्यों है? अगर मैं किसी ठेले पे खड़ा होता हूं तो 10 लोग जो मेरे साथ चलते पता मुझे क्या कहते हैं? साहिर भाई नहीं, साहिर भाई नहीं, साहिर भाई नहीं, साहिर भाई क्यों नहीं? ये मेरा कल्चर है, ये मेरा खून है. मैं कलेजी खाऊंगा खड़ा होकर बिकॉज मुझे अच्छी लगती है. Okay, it's time for another break. आपने देखा कि दोनों sides बड़ी passionately अपने stance को defend किया है. Audience से भी we got some interesting points. It's time for a break. लेकिन break के बाद आपको पता चलेगा who will win this debate. Will it be Sahir Lodi's team or will it be Ali Salman's team? So join us right after the break. आप हमारे सीनियर हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. आज यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान के माइंड में क्या चल रहा है वो हमने आपके सामने शो कर दिया. Welcome back to Debate with me, Mehreen Khan. और अब आखिरी segment है closing speeches का. Both sides are going to wrap up the debate with their final statement to the audience. और शुरू करते हैं red team से. Sahir, you're going to be closing for the red team. You have 90 seconds. Please start now. कोई भी जो पाकिस्तान से जाता है वो इसलिए नहीं जाता कि वो पाकिस्तान लौट के नहीं आएगा. पाकिस्तान से एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जाता है और बेतहाशा लोग लौट के आ जाते हैं. क्राइटेरिया ये कहीं नहीं होना चाहिए कि आप अगर इस मुल्क में नहीं हैं. हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और उनसे कहा और तुम इस्लाम को फैलाने के लिए निकल जाओ.
زمین پہ نقشہ بنایا دنیا کا اور لوگ نکل گئے. آج آپ اگر اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ نکلے. اسلام تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلا. پاکستان سے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ پاکستان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہوتا ہے. وہ ہر اس بات کی کوشش کرتے ہیں. شاید ہم پاکستان میں رہ کے اتنے پاکستانی نہیں ہوتے جتنے باہر ہوتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, میں آپ سے صرف ریکویسٹ کرتا ہوں بیٹا, پاکستان سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں ان پہ کرٹیسائز کریں. پاکستان سے محبت یہ ہے کہ جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ بس کریں. اس بات کی فکر چھوڑیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. ڈو یور جاب سنسیئرلی, پاکستان ول پراسپر. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, پاکستان کے وہ لوگ جو باہر ہیں وہ صرف یہی کرتے ہیں, صرف اور صرف یہی کرتے ہیں. اگر آپ کبھی ان کی شام دیکھ لیں تو پاکستان کے نام سے خالی نہیں جاتی. اگر وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو بہت سارے آپ ہی جیسے لوگوں کی پرورش ہوتی ہے جو اس ملک میں رہ کے اس ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ٹو ساحل لودھی. اور اب گرین ٹیم کی باری ہے فنش کرنے کے لیے اپنی سائڈ, اینڈ دے ول اسٹارٹ ود آصف. میں ساحل لودھی صاحب سے یہ کہوں گا کہ جسے انہوں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ آپ کی جو تقریریں ہیں وہ لیڈر والی ہیں اور آپ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, تو جناب محترم جن کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح, وہ لیڈر ہی تو تھے اور یہ ان کی تقریریں ہی تھی کہ آج آپ کے پاس پاکستان ہے. آج آپ ہمارے سینئر ہیں, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آج ینگ جنریشن آف پاکستان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے شو کر دیا. آج آپ کو ہم پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ینگ جنریشن آف پاکستان ملک کے لیے کیا سوچ رہی ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے بات کی پریکٹیکل کی. جب ہمارے پاس تھیوری ہی نہیں ہوگی تو پریکٹیکل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں فرسٹ ٹائم شاید آپ کو ایک چیز دیکھ کے بات کروں گا. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ڈوگروں کی وجہ سے یونیورسٹیوں میں ان کے بچوں کے ایڈمیشن ہوتے ہیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں میٹرنیٹی وارڈز میں ایک ایک بستر پہ 2 بچے پیدا ہوتے ہیں. میں بھی آپ کی طرح ہوں, میرے پاس بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں باہر جانے کی. یو نو وائی آئی ڈونٹ لیو, بیکاز آئی ہیو مائی فورتھ لو, اینڈ مائی فورتھ لو از ہوپ, اینڈ دیٹ ہوپ ول نیور گو, بیکاز دیٹ ہوپ از مائی لو فار پاکستان. گریٹ, تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین, آپ کے جو ریزلٹس جو آپ ہمیں ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں وہ لائیو ریزلٹ اسکرین پہ آ رہے ہیں. بٹ لیٹس سی کہ یہ جو اسٹوڈیو آڈینس ہے جنہوں نے بگننگ میں 50-50 کا ووٹ دیا تھا اس قرارداد پہ, لیٹس سی اگر ان کی رائے بدلی ہے. تو اسٹوڈیو آڈینس, قرارداد پھر سے میں دوہرا دیتی ہوں, ملک سے محبت ملک سے باہر رہ کر نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو گرین کارڈ اٹھائیں گے, اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو ریڈ کارڈ اٹھائیں گے. یو لسن ٹو آل دی اسپیچ, تھنک اباؤٹ اٹ, میک اپ یور مائنڈ. آڈینس, ووٹ ناؤ. Yeah, it's close, but the Greens have taken it by 60-40. Both sides love Pakistan that much is very clear, so congratulations to both of you. Very well fought, Sahil Lodhi and Rida. Congratulations, Ali Salman and Asif. تو اگر آپ ہمیں ای میل بھیجنا چاہتے ہیں, اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں, سو پلیز ڈو سو ٹو debate@aaj.tv. اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے جہاں آپ پچھلے ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں, آن لائن ووٹنگ بھی کر سکتے ہیں, اور ان اسپیکرز کی پروفائلز بھی ہیں وہاں پہ. سو پلیز ڈو ہیو اے لک ایٹ دیٹ ویب سائٹ. Until next week when we'll meet you, same channel, same place, same time. اجازت دیجیے مہرین خان کو. اللہ حافظ.